روح صاحب الدرجة في هذه ما محمد هديهم ولك رسول الله ولكم الناس بوصولهم وقروهم ثم إلى رسائل أولياء التسعة الذي بلغوا لنا بكلتنا وشائر أولياء في العرب العجم خصوصا جميع وصولها والكرماء وأولياء بهذا البلدة أحياء منهم وعمادهم خصوصا صاحب بن الدجال سيد عبد الله بن إدريس سيد عبد الله بن بكر وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا ببركته وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وأن الله يفتح علينا وعليكم كل العارفين وأن الله يجعل هذا المجلس مباركا ومعمورا بخير وأن الله يجعلنا وإياكم من المتقين ثابتين على كلمة القويم في صحبة رسول الكريم ويدخلنا في اسم أهل الله المفلحين ويقوم بالشفاء ولنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة وأن الله يجعلنا وإياكم من راض وديم أهلي وأهل المبتلين ومن هدر هذا الجماع من المتقين الصالحين وأن الله يهدي قلوبنا بما أحيا به القلوب العارفين ويكتبنا في ديوان بلد الصالحين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحمده ويختم لنا ولكم بالحسنى إلى الموت بعد صبر في طاعة الله مع خير وعافية وسلامة نوينا منا بأسلام الصلاة في كيرة هذه المولد خصوصا إلهي مولانا وسيدي وسيد الحبيب علي بن محمد بن سلمسي وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ماريه نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما صارت العيش بدنا شخصا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسوار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الولي برهانه المقصود في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وإحسانه خلق الخلق لحكمة وتوالى علمه وبسط لهم من بين من نار مجرت به في أقداره الجسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبد الرحمة تعلقت إرادات وثانية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار صرافه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى القلوب الشريفة بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أقدره بالتعداد ولا يمر تقراره بكسرة الدرداد ليس برد من علم الإنسان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجه الثقلا وتنشر أثره في الأقوال فما من سر تصل به قلب منيب إلا من زوال رحمة الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الألام نوالا جل من شرف الرجل بنور القمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترك في الأصل أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحت العيون فيما اعتدلت وبشرت آمن الذي والضلالا ومن الفقيع بمقدر أسوار رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز محدث الامتنان ما يتأذى به اللسان ويهرب تعلق معاني في الجنان انتشرت نفع الفتون والظهور على خلقه فتبارك الله بالإله الكريم فشرتها آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما بعد هذه البشارة ولقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان اما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من قوله ونبيه صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشر كثيرا فكان في ظلمة الجاهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر رسولها في البحر والبر. اللهم صل وسلم لأجل الصلوات وأجمعها وأجل التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرج فينا بإنعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادئ خدمة لله وأكبر عليه غاية الإكمال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سرين قلبه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حجبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه صلى الله عليه وتهيئوا بلاد شرف الأصل بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنفس ذكراه النزيل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فإن قال الله في القرآن وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في فروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد بدت الأقدار الأزلية لما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وقد
خصصت به من خصصت وكان عند قوله في الأسرار الفاطرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا قدر الأفتار ظهوره وظهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأنبركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وسلم لك في عشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تنوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقد للقلم أن يخط ما حركه فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائله التي هي أحسن سمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في سحن هذا الرتيب من أسباب وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المبدأ في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول معلوم درجات العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عنه الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من صرفه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها فدمته أغشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وكونها فهملت برعاية الله كما ورد عنها هملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا إلها حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم الشهادة لتنتفق على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عنك في هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى كنوزه متشوفة إلى انتقاط جوائه بنوره وكل دابة لكل نزغت بفتح العبارة مؤمنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا ولم تزل الأرض والسماوات متدفقة بمثل الفرح بملاكة أشرف البريات ومجده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبجد في العالم الكبير قاعدة التشريف والتعظيم بفروض هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وإنما الله عنه هذا الحديث على السماوات والأرض أرضنا وآمنا بالتغييب وعن وجود الجبال على غير الوجود الأصيل وعن
واصلة الملائكة بالتبصير العالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على من أتم الله عليه نعمة من راسهما أن يعلو عند وليهما تعويذا لجلالي المسعود ومساكة لها في هذا السماء السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من العلوين فضل الله له من الثواب بالقسمة والعافية صلى الله عليه الولد الذي وكب الله على أموره وجود هذا المولود فبركة الكمال من النور العمود وبدا من المحمود مزين الله بالتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام على
صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل وصل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا نهج سليم مرحبا مرحبا بين الأسعد والمرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواره مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا وسلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أم برزاق فوقه إلى السماء موميا بذلك فقيل أن له شرفا على مجده والسماء. وكان مطلوب لسيد الكونين من أشهر الشهر الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادة وقبره الحرمين. وقد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخصولا مكهولا مكتوما سرا تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي المسلمين. ومع بروزها تفعل من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأراد ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم لبسته وأهجرت فلم أنزل عن مسجدني ظلمة ورعب وكشاريرة عن يمينه. فسمعت قائلا يقول أين ذاك به؟ قال إلى المغرب. وأسمر ذلك عني ثم عوانني وظلمة وكشاريرة عن يساره. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل حديث مني على باردة فجازه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم تعجل السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شراب عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم شهادته والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نسل محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصه به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أملي عليه من شرف خلقه بعدول واعية فإنه سوف يجرى من أوصافه الحبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يكيف أحد من أسرار الحكمة التي خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبقت على أخلاق السنية وقالوا في صورة حسنة بدرية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرضعا قامة حبيب اللون مشرف بالحمرة واسع الجبين حسن شعره بين الجمة والوقرة وله الاعتدال الكامل في مفاصل وأطرافه والاستقامة الكامل
في محاسن وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نزل من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جواب الكلمة عجز لنتين مثل مصائب البلغاء من البشر تتنزه العيون في هدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على لسانه سيدركم التمسك والمسوير والروح غفاؤه ما سوى خلق النسيب ولا غير محيرة روضة الغناء رحمة كله وعزم ووقار وعزمة وحياء معجز القلب والفعال الكريم والخلق والخلق مبسط بعطاء وإذا مشى فكأنما ينقض من صبب فيفوت السريع المس من خير خبر وهو الكنز والغلظ الذي لا يتلافى في باب أوصاف المفتاح والفتح الذي يأخذ الباب إذا تخيلته أو سناه حبيب يغار البدر من حسن وجهه تخيلت الألباب بوصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواسبين أو يطلق فهم بعد ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قريب كانت الناس فلو أهل السنة للبدر إن تمام لم يوصف وعلى التفنن واسمه بوصفه يبنى الزمان وفيه ما لا يوصف صلى الله على أجل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولو قصة صلى الله عليه وسلم بحث الأخلاق بما ندبت كتابته البطول الأمراء كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكرم الأخلاق صدقا وأوصاهم بالمؤمنين حلقا ورفقا الرؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الشهد والأخذ محتوي على عمل الجزال إذا دعوا المسكين وعجبه إجابة معجلة وهو له الشفيع رحم اليتيم والغلاه وله معاصر الأحلام وعزة البرية التي تبتعد منه الفرائض الأسود من البغية وبالنشر الكافه تتغطل الطرق والفناظل بألف ذكر تطيبت المجالس والمخافل فهو صلى الله عليه وسلم جمع الصفات الكمالية والفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق الكريم محمود إلى وفرة عن زين الوجود أجمل في وجه الحبيب وشعنه وخلول الأولى في مجده ومكانه أوصف اسم قد على لا مجدها أخذت على نفس السحاب إينانه وقد انبثل فلا تفدت بالإيمان أفد الأنبياء وطيب النبي الكريم وهدية ما أكرم الله به العبد المختار من التكريم والتعذير والخلق العظيم فحوصنا بالدين نمسك عن الأسلام في خاذ المقام وأقرع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يكون الحق كما يغفر التكليف، وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم هو النور يا للآمنين دياؤه، وفي الحشر ذيل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أقطعت في خافقين سماؤه. ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يدق على أهل الحجاب اجتلاء. أيد بها أدي ومشكنه الحشاء. أجب من ملا كل النواهي نداؤه. أجب من توالاه الخوافك والكفين. فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء. بان الحب في وشح الفؤاد بدا بلانا. فلله بان فضى صنعا بنداؤه. مآل والأسد مقال منشدون. هو النور هو الزريات الهائلين دياؤه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد فمسك بجلاله وجهه وعظم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل الرحيم، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظر فكر من داري الأطراف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شأني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي فيه أعمال مقبولة وتوجه في توجه الخالص وتوسط الموصولة. اللهم يا إليك تتوجه الأمال فتعود غافرة
ولا بملكة حتى الحالة تستكشف منه الفيوضة القاهرة نتوجه إليه بأشرف وسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيد محمد الذي أحمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحفظ رعايتك الشاملة الأب الأكبر والمحمول لك والمحفظ من شر الأفعال في كل موطن ذر ومظهر غافل ذلك في عبادك وشكر رشادك لأهل بلادك سيد الكونين بأشرف الثقلين عبد المحمود الخالص المحصى منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا التراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم والتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في خرقاتنا وسنذاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتركتنا في جميع رعايتك وهذه في غايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحضر هذا الحبيب من القادرين وفكرة من السالكين وحكي من المعدين ولحمك من الخاطرين اللهم إنا لك أمان في رحمة الخاطر فلا تخرجنا وسننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وفي رسولك وما به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين عن غافل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب اللهم ببركته وشرفه وجهاد أولادنا ووالدينا وأهل ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجنرة الدين القويم في جميع الأقطار منشورة والمع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا رسولة وشفنا وقربة المقلوبين وإلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف شر المؤمنين والظالمين واتل أطلاب من الحق في جميع النوافل والأبطال وادخل بالطيب بيدك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحزين من الذنوب والخطايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا واجرنا في العمل بطاعتك وشكره المتقى الغائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصلي وسلم على أحد الحبيب المحبوب في الأجسام والأرواح والقلوب ولا آله وصحبه ومن إليه منسوب ونرد دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على مختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل وجينا منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار
يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار الرسول وهب لنا قرب منك والرضا والوصول عسى نشاهد برأى طه الرسول الله يرضى لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول يا ربنا انظر إلينا وسمع ما نقول واقبل دعانا فإنك أحد باب النزول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول نبغاه كرامة بها نسكو جميع الأصول نسلك على صدق صبر الرجال الفضول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار الرسول صبر الطغى والهدايا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم صلاته على المختار طه الرسول والآل والآصبة داعي رجع بالقبول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد Hadratul Kiram Al-Habib Syekh Abdul Ahmad Radhiyallahu Anhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Kiram Al-Habib Zaidan Al-Fas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Mustafa Mukhtar Al-Qadri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Al-Ustaz Bilal selaku pimpinan Pondok Pesantren Madinah Al-Mihdah dari Sragen. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Ta'ala. Al-Habib Muhsin Al-Bar, Al-Habib Ahmad Al-Bar, Al-Habib Taufiq Al-Bar, Al-Habib Bagir, Al-Ustaz Abdul Fattah, Al-Ustaz Firdaus, Al-Ustaz Rizki, juga Al-Ustaz Bapak Haji Wakil, Al-Ustaz Abdul Razak, juga para asatidz, para alim ulama, para tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu,
kalau ada ibu, tidak lupa kepada anak-anakku, para santri dari Madinah Al-Baqdah, bapak hadirin kaum muslimin yang semoga semua kita senantiasa dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Bapak Kurban selaku tuan rumah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para tamu undangan pada kesempatan malam ini. Di tempat ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan Maulidur Rasul. Telah kita laksanakan bersama Maulid Sibtutural dan pembacaan qasidah berikut doa. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di sisi Allah sebagai umatnya yang benar-benar umatnya. Amin. Hadirin, juga pada kesempatan yang sangat berharga ini kita mengadakan Maulidur Rasul, juga sekaligus tuan rumah Bapak Kurban mengharapkan doa selamat atas kehamilan daripada menantu beliau, istri daripada anak beliau Widyarti, dalam rangka selamatan 7 bulan akhirnya menantu beliau. Berharap anak yang dikandung telah lahir dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasulnya, bermanfaat, berguna untuk nusa bangsa dan agama. Hadirin sekalian, maka pada kesempatan yang mulia ini, masya Allah, telah hadir para habaib di tengah-tengah kita selaku dzurriyyah Rasulullah SAW. Juga telah hadir bersama di tengah-tengah kita para ulama selaku warasatul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka kita tidak akan berpanjang lebar pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang sangat berharga ini. Kita akan mendengarkan untayan-untayan nasihat mau'izah hasanah dari beliau yang mulia Hadratul Kiram Al-Habib Syekh bin Ahmad radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan ini kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahabbullah lima ya'zukum bih min ni'ami wa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti yuhibbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ikuti dan kita panuti para orang tua, para habaib, sesepuh tokoh masyarakat. Wabil khusus akhina billah Al-Habib Ahmad Zaidan Al-Attaj, Al-Habib Mukhtar Mustafa Al-Gadri, para habaib, para asatid. Wabil khusus juga guru kita Ustaz Fatah, para asatid yang lainnya, yang mohon maaf sebab kebodohan saya belum mengetahui nama antum-antum semua, yang mudah-mudahan
kita semua kelak dikumpulkan di bawah liwaul Habib, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam kita dikumpulkan di majlis rutin, majlis ilmu, salah satu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berupa uang, bukan berupa dinar, bukan berupa dirham. Diriwayatkan oleh sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dari Abi Hurairah, ketika Abi Hurairah sedang pergi ke pasar yang ada di Madinah, berkata kepada penduduk pasar, "Hei ahlas suq, wahai penduduk pasar, mau ngapain kalian berada di sini? Mengapa kalian tidak ke masjid? Nabi sedang membagikan warisan." Nabi sedang membagikan warisan. Namanya orang pasar, pikirannya apa? Duit. Pikirannya duit. Udah pikir kok Nabi lagi bagiin duit, Nabi lagi bagiin harta, Nabi lagi bagiin dunia. Dia tutup pasarnya. Tutup pasarnya bukan kayak zaman sekarang pakai rolling door. Kalau sana mah tutup gitu aja, barangnya ditutupin. Ini penduduk pasar pergi ke Masjid Kuba, satu-satunya masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sampainya di masjid, mereka semuanya kecewa. Balik lagi ke pasar. Ketika balik lagi ke pasar, bertemu dengan Abu Hurairah di jalan, berkata, "Hei Abu Hurairah, engkau telah berbohong kepada kita. Engkau telah berbohong kepada kami. Kami tidak menjumpakan, kami tidak melihat kalau Nabi sedang membagikan warisan, dan kami tidak melihat adanya Nabi di masjid sana." Kemudian Abu Hurairah ini berkata, "Apakah kalian tidak melihat satu manusia pun di dalam masjid?" "Bala, tidak, akan tetapi kami melihat beberapa kelompok. Kelompok yang pertama sedang sholat berjamaah, kelompok yang kedua sedang membaca Al-Quran berjamaah." Maksudnya baca Quran berjamaah itu 3 orang, 4 orang, satu ayat muter gantian, ataupun satu subha dia muter. Kelompok yang ketiga itu sedang membahas halal dan haram, maksudnya adalah majlis ilmu. Apa jawaban Abu Hurairah? Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada dari ketiganya ini tidak ada di dalam diri kita. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah, atau duduk di majlis ilmu. Nah, pada malam hari ini kita beruntung duduk di majlis ilmu, salah satu warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat mengaku cinta, preman pasar juga ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun pasti bisa mengaku cinta, akan tetapi perbuatan tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin surga, dijamin. Nabi yang berkata, beliau mengatakan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tuh, berarti kan ada yang tidak mau masuk surga. Kalau kita tanya nih orang-orang yang ada di jalanan, misalkan yang nggak kenal agama, tapi dia Islam, kita tanya, "Bang, abang mau masuk surga apa kagak?" Dipukul kita. Dipukul. Kenapa? Karena dia pengen masuk surga. Tapi yang tidak mau ada, tanpa dia sadari dialah orang yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? "Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mau masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Yang ingkar, berapa banyak sekarang orang yang bangga dengan ingkarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang ingkar tapi bangga, orang yang keluar dari jalur Nabi tapi bangga dengan keingkarannya, orang yang menentang Nabi bangga dengan penentangannya, tapi dia percaya diri kalau dia bakal masuk
surga. Naudzubillah ini. Seperti itu. Kita harus berada di jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan ini kita berada di bulan kemuliaan, bulan yang suci, bulan yang agung. Kenapa dikatakan bulan yang agung dan juga bulan yang mulia? Kalau kita membayangkan, kalau kita memikirkan, kalau kita membaca semua sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini rasanya hati tersayat-sayat. Hati tersayat-sayat. Kenapa? Begitu mulia, begitu agung perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan dalam situ durur banyak, itu semua dari ujung sampai ujung sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kita lihat Nabi ini enggak berkata dan tidak berbuat selain dari kebaikan. Jadi Nabi bercanda, karena Nabi bercanda, tapi bercandanya kebaikan. Nabi bersosial, berkata, perkataannya kebaikan, kebijakan. Kalau buat Nabi itu serius hidupnya, enggak serius banget, ada bercandanya. Bahkan ada bercandanya Nabi Muhammad SAW ketika ada nenek-nenek tanya, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Oh, kamu tidak ada surga, kamu tidak ada di surga, kata Nabi Muhammad SAW. Oh, nangis ini nenek-nenek. Ini nenek-nenek nangis. Kenapa? Kemudian ketika nangis disemangati lagi oleh Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang masuk surga kembali muda. Kembali muda. Itu kan bercandanya Nabi Muhammad SAW. Ada juga perkataan yang begitu indah, akhlak yang begitu indah. Nabi itu sangat menjaga perasaan orang. Ketika lagi berkumpul dengan para sahabatnya, ada orang Arab panen anggur. Orang Arab panen anggur. Ketika panen anggur, dia memutuskan untuk membawa anggur yang pertama kali dipetik ini untuk dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika disodorkan di hadapan Nabi, dimakan satu ini anggur, dimakan dua ini anggur, dimakan tiga ini anggur, sampai habis anggurnya dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Girang ini yang bawain girang. Kalau kita bawain makanan ke rumah guru, dihabisin sama guru, girang bukan? Girang. Wah, alhamdulillah guru kita doyan. Bawa makanan ke rumah orang tua kita langsung makan, bahkan dihabisin, pasti girang. Ini orang juga gembira dengan dihabiskan anggurnya oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika orang ini pulang, diprotes sama sahabat, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau makan apa-apa nih kami dibagi, kok sekarang kagak? Apa jawaban Nabi? Apa yang kau lihat dari raut wajahnya dia? Oh, sungguh gembira ya Rasulullah, sangat senang dia. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, tidak ada satupun anggurnya yang manis, semuanya asin. Itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngucap gimana nih? Belum kagak cobain dulu nih anggur. Tuh, beli salaknya sepet, bawain ke rumah orang tua. Yang orang tua ngomong gimana? Emang kagak nyicipin dulu? Begitu. Lain dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawain anggurnya asam, semuanya dihabisin. Kan kalau yang namanya makan buah asam itu, biarpun mulut nggak ngucap, mata kedip dikit ya. Mata kedip dikit itu karena anggurnya asam, tapi ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Menjaga perasaan orang tersebut yang membawakan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi. Jadi kalau kita pikirkan dengan akal manusia, tersayat-sayat hati kita. Kalau bahasanya kan dulu Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf saking ganteng wajahnya, perempuan motong bawang, telunjuknya kepotong. Kalau kita membayangkan akhlak Nabi, hati kita yang tersayat-sayat, bukan lagi jari, tapi hati. Kok bisa menerapkan akhlak yang mulia seperti itu sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah dan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Bahkan di situ kelanjutannya juga dikatakan wa idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah.
Nabi ini kalau ada yang undang nggak tebang pilih, nggak tebang pilih. Oh, yang undangnya orang kaya, oh yang undang ini orang miskin, oh yang perlu ini nggak pernah datang sama saya, oh yang perlu ini sering datang, nggak pernah dilihat sama Nabi. Siapapun yang membutuhkan waktu Nabi pasti didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi seperti itu. Makanya kalau memang ini kitab-kitab maulid itu digabungkan, kan ada maulid azab, ada maulid barzanzi, ada maulid syarabul anam, ada maulid sifiduror, ada maulid dia ulang, banyak maulid, ada maulid atibai, banyak maulid. Kalau itu semua digabungkan masih belum sempurna seluruh sifat Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya, saking agungnya akhlak dan saking banyaknya akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita pikir Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib itu mengarang kitab itu dengan memikirkan dengan otaknya, tidak. Ketika beliau mengarang Siftul Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, di hadapan beliau ada Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib ada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di pasal terakhirnya, di situ nyata ada Nabi Muhammad SAW. Fahasuna minni an ubtikal a'immatal aglam fi hadzal maqam wa aqra'as salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum ditutup ucap salam karena di hadapannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu kalimatnya fahasuna minni, aku tahu diri. Nabi tahu, Habib Ali tahu diri. Fahasuna minni an ubtikal a'immatal adlam, aku kendalikan ini pulpen yang tadinya tidak terkendali. Nyatet terus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nyatet terus sampai nyawa habis tidak akan terkumpul seluruh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasuna minni, aku tahu diri, an ubtikal a'immatal adlam, aku kendalikan ini pulpen untuk berhenti mencatat agung ini manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan cukup pulpen, seberapa banyak pulpen mencatat akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau Allah ini menitipkan sifatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu sifatnya Allah, tapi dititipkan untuk akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kita lihat kesucian, keagungan, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang bisa berjumpa dengan Allah hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa biarpun sering berbincang, Nabi Musa sering berbincang, makanya dijulukin kalimullah. Sering berbincang, angkat kepalanya, ngeluarin kalimat, berkata, dijawab langsung sama Allah. Kalau kita lihat ke atas, udah lama gila kan gitu. Lain dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ngomong, tapi tidak bisa berjumpa. Loh, emang bisa berbincang tanpa berjumpa? Buatan manusia aja bisa handphone. Buatan manusia. Kita nelpon saudara kita yang di Jakarta, kita telepon diangkat langsung, itu berbicara tanpa berjumpa. Buatan manusia, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa ini tidak bisa berjumpa. Lain dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan prioritas dari Allah. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, duduk at-tahiyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan at-tahiyatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salam kembali oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Menjadi rukun ketika at-tahiyat terakhir, ketika sholat. Itu adanya perbincangan Allah dan Nabi Muhammad. Yang pertama kali ucap salam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi jangan kita pikir ini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Tidak, itu ucapan salam pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha.
Kalau kita lihat keagungan, kesucian dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pikirkan sangat mulia Nabi, sangat mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rugi kalau di bulan ini kita menjadi manusia-manusia yang tidak ingat sedikit pun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi minimal kalau memang tidak mau merayakan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan ini yang biasanya bulan-bulan yang lainnya setiap hari kita sholawat misalkan 100, bulan ini sehari harus 1000, bulan ini sehari harus 2000, bulan ini sehari harus 3000. Itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga di umur 7 tahun mampu berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebelum tersentuh didikan guru, makanya kita kalau punya bini, didik dulu bini kita supaya bini kita ini mendidik anak, karena al-ummah madrasatul ula, ibu itu pendidikan yang pertama bagi anak. Kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mampu hafal Quran di umur 7 tahun, mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di umur 7 tahun. Ketika di umur 6 tahun dikucilkan oleh ibunya, bukan dikucilkan, maksudnya dikucilkan untuk menyemangati semangatnya Al-Habib Ali. Ibunya berkata, Ali ini bukan anak Umi kalau Ali belum berjumpa dengan kakek Ali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Umi gimana caranya? Perbanyak sholawat. Diperbanyak oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dapat berbulan-bulan di dalam mimpinya dimimpikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur gembira, berkata kepada ibunya, Umi, sekarang Ali anak Umi, karena tadi malam Ali bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ, ibunya berkata apa? Oh, kalau hanya mimpi masih bukan anak Umi. Hanya mimpi bukan anak Umi, harus bisa mampu berjumpa secara langsung, secara yaqozoh, secara terjaga. Bagaimana Umi caranya? Perbanyak lagi sholawatnya. Kalau kita lihat didikan seorang ibu, ketika perbanyak kembali sholawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hari, satu malam dihadirkan di dalam kamarnya oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga. Ketika keluar kepada uminya, Umi, tadi di kamar Ali didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 7 tahun, kewalian tertinggi itu mampu berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajat tertingginya seorang wali mampu berjumpa secara yaqozoh, secara langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu didapatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di umur 7 tahun. Sebelum tersentuh didikan dari para gurunya, itu terlebih dahulu didikan dari ibunya. Kita lihat yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, coba kalau buat ke Indonesia beliau belum pernah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke Indonesia belum pernah. Cuman siapa yang kagak kenal Simtudur? Siapa yang tidak mengenal Maulid Simtudur? Kita lihat penyebarannya, yang mana benar-benar di situ beliau ketika mengarang di hadapannya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menulis itu bukan memikirkan dalam pikirannya, tapi beliau ketika menulis diiyakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa yang ditulis itu benar sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza da'u miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Bahkan wa huwa Abu Syafiqul yatim lil armalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bapak yang lembut untuk anak-anak yatim dan para janda. Anak yatim dan para janda, jangan para jandanya doang. Anak yatim dan para janda. Bapak yang lembut bukan berarti menjadi bagiannya dinafkahi siapapun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang lembut kepada para anak yatim itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita di bulan ini itu tidak mengenang Nabi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bid'ah,
menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang melakukan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau memang kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, merayakan Maulid setiap hari Senin. Nabi ngajarinnya seperti itu. Merayakan Maulid setiap Senin. Kenapa? Ketika ditanya Nabi itu di hari Senin berpuasa, kenapa ya Rasul? Engkau kok ini setiap hari Senin berpuasa? Ada yaumul miladi. Ini hari lahirku. Tuh, malah kalau ngerayain setahun sekali masih kurang sebenarnya. Masih kurang. Kalau bisa setiap Senin. Jadi jangan kita katakan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi merayakan hari lahirnya seminggu sekali setiap hari Senin dengan berpuasa. Tuh, disambung dengan Kamis. Itulah puasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersambung dengan Nabi jadi mulia. Tersambung dengan Nabi jadi mulia. Kenapa? Bukan diri kita yang mulia, karena diri kita tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ucapan salawat kita, mulut kita yang mulia, bukan. Tapi mulut kita menjadi mulia karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah udah mulia, surga diciptain buat Nabi. Surga diciptain buat Nabi, bukan berarti kita ini baca sholawat memperingati Maulid supaya Nabi cepat masuk surga, kagak, bukan. Manusia pertama kelak yang membukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Yang mana kalau kita merenung tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati tersayang-sayang. Sifatnya yang mulia, sifatnya yang romantis, sama istrinya romantis. Bahkan pernah saking romantis ya, kalau kita nih panutan romantis kan dulu ada anak muda dulu bilang Dilan ya. Dilan, tahu tuh Dilan yang lagi viral-viral itu dulu. Dilan, padahal nggak ada apa-apanya itu romantisnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi pulang larut malam. Pulang ke rumah Sayyidah Aisyah. Karena sudah larut malam, Nabi tidak mau menoktok pintu rumahnya, khawatir mengganggu Sayyidah Aisyah yang udah tidur. Jadi Nabi memutuskan untuk duduk sampai tahrim subuh, karena kan kalau tahrim subuh Sayyidah Aisyah pasti bangun. Duduk di depan pintu sampai masuk waktu tahrim subuh, karena tidak mau mengganggu istrinya yang sedang tidur. Tapi kita lihat Sayyidah Aisyah juga romantis kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak mau tidur di kamar, tidur di ruang depan karena suaminya belum pulang. Tuh, kita lihat keromantisan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat dari atas, Nabi duduk di depan pintu, Sayyidah Aisyah duduk di belakang pintu. Yang keduanya tidak tahu. Kita lihat dari kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bini sekarang kan mau laki udah pulang, udah pulas aja dari kasur, nggak pakai pikirin suaminya dalam keadaan enggak. Kalau kita pulang juga nggak pakai noktok, itu telepon sampai handphonenya jebol, lain dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada ruginya kalau kita mau mengenang akhlak Nabi, kan nikmat bisa kita praktekkan di dalam rumah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mencaci Nabi, kepada orang-orang yang menghina Nabi. Tuh, kalau kita kan orang yang menghina, kita balas hina, kalau bisa kita hinain balik. Tuh, sifat kita begitu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar ini berkata kepada Sayyidah Aisyah. Dan Abu Bakar berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai anakku, adakah kesunahan yang selama ini belum aku jalankan?" Apa jawaban Sayyidah Aisyah? "Oh, tidak ada, wahai ayahku. Engkau ini orang yang paling menjaga sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu. Apa, wahai putriku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir setiap pagi pergi ke ujung Madinah. Di situ menemui orang tua yang buta
membawa sarapan dan disuapin. Membawa sarapan dan disuapin. Oh baik, mulai besok pagi saya akan amalkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Itu orang tersebut sudah tua buta. Ketika paginya dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar, membawa sarapan, membawa gandum. Sarapan dulu kan, gandum dibawa. Ketemulah di ujung Madinah tersebut orang tua buta yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. Kamu siapa? Aku Abu Bakar. Apakah kamu orang yang beriman kepada Muhammad? Muhammad itu orang gila. Muhammad orang gila. Muhammad itu jangan diikutin. Muhammad itu pembawa agama sesat. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tiap hari dikasih sarapan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi orangnya kayak begini. Orangnya kayak begini. Abu Bakar pun menyuapin. Ketika disuapin, kamu siapa? Ditanya lagi, dijelasin. Aku orang yang biasa memberikan engkau sarapan. Bukan. Orang yang biasa memberi aku makan di pagi hari, itu gandumnya lembut. Gandumnya itu dimakan dulu di mulutnya, baru dikasih saya. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Makin nangis Sayyidina Abu Bakar. Ketahuilah, wahai orang yang buta, yang memberi engkau makanan setiap pagi itu orangnya sudah mati, orangnya sudah meninggal, dan dialah Nabi Muhammad SAW. Nangis juga itu orang tua. Orang buta pun masuk Islam, memeluk agama Allah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi yang memberi dia sarapan. Kita lihat, udah dikatain Muhammad gila, Muhammad sesat, tapi setiap pagi dibawakan sarapan, bahkan sarapannya ini dibikin lembut dulu di mulutnya Nabi Muhammad SAW. Kayak ibarat ngasih makan orang tua sendiri. Itu akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada bulan ini jangan sampai kita tidak mengenal, jangan sampai kita tidak bersolawat, perbanyak solawat. Terakhir ada di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Jadi jangan sampai kita kalah sama binatang. Jangan sampai kalah sama binatang. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub di awal bab itu di akhir dari bab tersebut dikatakan tuh di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang menunggu Zabur, sedang menunggu wahyu dari Allah untuk menyempurnakan Zaburnya, ada cacing merah lewat di samping beliau. Ada cacing merah lewat di samping beliau. Kemudian Nabi Daud ini mengucapkan ma'aradallahu bihadhihi daudah. Allah ini maunya apa dengan cacing merah ini? Orang lagi nungguin wahyu, tapi yang datang cacing merah. Ini cacing merah atas izin Allah berkata menjawab kalimat Nabi Daud, ya Nabi Allah, wa amman nahari wa alhamani rabbi an agula subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim alfa marrah. Wahai nabinya Allah, Allah mengilhamkan kepadaku dan memerintahkan kepadaku pada siang hariku aku mengucapkan tasbih seperti itu 1000 kali. Itu cacing. Dilanjutkan oleh cacing tersebut berkata, wa amma layali, adapun di malam-malam hariku, fa alhamani rabbi an aqula Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mengucap salawat di malam harinya, ucap salawat tersebut alfa marrah 1000 kali. Itu cacing. Cacing siang hari bertasbih 1000 kali, malam harinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW juga 1000 kali. Nah, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat membutuhkan Nabi, jangan sampai tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga jangan sampai tidak bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, membenci Nabi, biarpun dia pamannya Nabi. Dia meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan memusuhi Nabi, meninggal dalam keadaan membenci Nabi Muhammad SAW. Diabadikan di nerakanya Allah, tapi setiap hari Senin mampu dia mendapatkan keringanan karena pernah bergembira akan lahir ponakan laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membebaskan budaknya. Ketika dibebaskan budaknya, mengeluarkan tanda senang
akan kelahiran ponakannya yang bernama Nabi Muhammad SAW itu dipandang oleh Allah sehingga di neraka setiap hari Senin dia mendapatkan tahfif keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kafir membenci Nabi, meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan bukan Islam, cuman pernah seneng. Apalagi kita yang insya Allah meninggal berada di bawah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya saya bagi sampaikan mudah-mudahan khususnya bermanfaat buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, subhanallah, kita telah mendengarkan bersama bagaimana ungkapan hikmah, nasihat-nasihat dan sifat-sifat mulia pada saat kita menginginkan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua izah tadi Allah Subhanahu Wa Taala kembali hidupkan hati-hati kita sehingga hati yang kosong untuk menerima kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran dari Allah. Baik jamaah sekalian, untuk mengambil keberkahan pertemuan kita di malam ini, kita akan bersama-sama berdoa, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan kasih sayangnya. Maka kepada para habibana, salah seorang daripada para habibana, dimohon kiranya untuk memimpin doa pada kesempatan saat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhal masykurun. Ini yang wali kuliah di Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wali kuliah di Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ma qultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa namut wa alhamdulillah insyaallah taala min alamin Allahumma bihaqil fatihah wa karamatil fatihah wa syafaatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wa yarham Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma ansur man nasaraddin wa ahzur man khazalal muslimin Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafar wal musyrikin Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafar wal musyrikin Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafar wal musyrikin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, demikian para jamaah sekalian, rangkaian acara ini dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini telah kita lalui bersama. Maka berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita
untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita simak dari nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Habibana tadi. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh ajaran beliau, mengikuti tuntunan dari beliau, digenggam erat, digigit dengan gigi geraham. Baik, untuk kesempurnaan majelis yang kita buat bersama, kita baca sama-sama doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf kekurangan dan kesilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah